Eelmisel nädalal suures mängus Doyle Brunsonile sadas kõrgeid paare. Amatöör William Davisel käskis proua Daniel Negreanu skalp võtta. Kas ta suudab koos Haidega ujuda ja kiidpokerilt peanaha nülgida? Me näeme seda suures mängus. Wow! Ja kiirelt tagasi Big Game'i pokkerisaali, kus telekaamerad on valmis. Me jätkame siis koosseisuga, kellega möödunud nädalal alustasime ning sinna teie ees lauas istuvad David Williams, $20,600 plussis peale 30 mängitud kätt. Vanameister Doyle Brunson, $20,400 plussis. Daniel Negreanu pisut miinuses, õige õrnalt, aga siiski $2,300. Jason Calacanis $200 plussis, veel õrnemalt, aga siiski plussis. Abe Mosseri $10,500, hetkel miinust ette näidata, aga mängida on veel küll. Ning nende 5 mehe vastu mängib tema. See mees Will Davis, Loose Cannon, püssirohutünn, ettearvamatu mängumees. All right, Will. Rough start. Got a little bit of catching up to do. You have a game plan going in. Ja kolleeg Amanda Ledeman ütleb, et Will, sul oli suhteliselt karm algus, 28,400 miinust, et sa pead nii-öelda ennast järgi püüdma tõmmata vastastele. Ja Will ütleb, et ta ei taha mängida Brunsoni vastu, et see pilk, millega Brunson vaatab, on hirmuäratav. Amanda siis veel küsis üle, et kas see on selline kohe kuratlik. Ta ütleb, et ei, mitte niivõrd kuratlik, aga et kui ta puurib sind oma nende hallide silmadega, siis ta just kui näeks sind läbi. Ta saab aru, millega sa mängid. Ja seda annab ainult kogemus. Nii, ja nüüd jõutakse siis interneti muude mängude juurde. Daniel Negreanu küsib siis Davise käest, et mis selle StarCraftiga on, et kõik noore põlvkonna mängijad seda mängivad. Ja samal ajal Williams vaatab siit oma kaarte 6-4 suurelt pimedalt sai Wogi. Ja suure mängu reeglid, see mängitakse 150 jaotust enne floppi, peab arvestama panustamisel potilimiidiga, peale floppi limiite pole, plaanid 200-400, ante 100 ja ennast tagasi osta mängu võib kuni $500,000 ulatuses. Praegu ei ole seda veel kellegil vaja läinud, sest raha peale meie möödunud nädala saadet veel nii aktiivselt omanikku pole vahetanud. Mosseri tuleb 7-8 mängu, Calacanis ässa kuningaga teeb reisi, nagu ta meile praegu just kõlavalt teatas, ja teeb selle 4000. Brunson loobub, Williams loobub, Davis loobub. 2 meest, Jason Calacanis ja Abe Mosseri on pannud sarved vastamisi. Flopist lauda 10-2-3 kõik pajad. Mosseril on tekkinud siin mastiost. Tšekitakse flop läbi, turnist lauda 8. Mosseri on saanud 8 pihta. Nii-öelda selle paariga ta praegu juhib. Tal on ka masti tõmme, teeb ka petisid 6500. Calacanis oma ässa kuningat enam ei usalda ja tõmbab saba jalge vahele, kaob sellest jaotusest. Mosseri, kes oli siis hetk tagasi 10-500 miinuses, nokib vaikselt neid dollareid sooviga ennast plussi tagasi võidelda. Blindid lükatakse lauale. Why? Has he been playing the beta lately? Because my friends have been playing the beta. All my friends that love it. I haven't played it. I've been too busy. But so, are there really StarCraft groupies? Oh yeah, for sure. I can't imagine what those groupies look like. Huh? Negreanu ei ole suu peale kukkunud. Probably the same groupies with the Magic groupies. Oh yeah, you played Magic. Did you ever play Magic too?
Magic the Gathering? You never heard of that? Who didn't? Yeah. You played that too? Who didn't? Yeah, I bet you Doyle's never played Magic. Any proper dork played Magic. Yeah. I don't know what you're talking about. ja Doyle Brunson tunnistab ausalt üles, et ma ei tea, millest te noored räägite, erinevad internetimängud. Aga ja mis seal salata, Dave Williams, kes mängib praegu Mastist ässa 6-ga kaasa, ta on väga hea selle tuntud internetimängu Magici mängija, teeb seda selleks, et lihtsalt lõõgastust saada peale pikki tihedaid pokerisessioone mängida mingit muud hasartset internetimängu on tema jaoks lõõgastav. Do you guys ever track girls? Ja peale seda pikka juttu internetimängudest Doyle Brunson ütleb, et kas te kutid mõnikord tüdrukute peale ka mõtlete? We've had some disputes over, money because they're playing for a few thousand. This is not going to happen. That's not fair. Mosseri on tulnud ässa 2-ga mängu tõstega ja tundub, et siit antakse neid panku suhteliselt lihtsalt meestele kätte. Because they're playing for, a few thousand. So we don't play for as much until Noah and Justin get involved, and they both got these big egos against each other. Dave Williams, 29-aastane, ligi 8 miljonit siis võitnud turniiridelt, 1 World Poker Touri tiitel, 1 WSOP käevõru ja hetkel siis meie suures mängus 21 600 dollariga rohelises. It's a card game. You explain it. It's a strategy card game. I like to say it's you play one-on-one. It's like Dungeons and Dragons? No, I mean it has a fantasy element on. Here's how I talk about that part. The cards themselves have art on it. Ja nüüd siis Williams seletab Brunsonile, mis mäng see Magic on. That actually is irrelevant, right? The pieces in chess could all be shaped like whatever, and you could just say that this piece moves this way. But they give you Davis on leidnud taskust 7 kaardid, tuleb sellega tõstega mängu. Mosseri Calacanis loobub Negreanu väikselt pimedalt 10-6-ga ka ei mängi kaasa. Tundub, et Brunson ässa poisiga mängib kaasa ja tõstab poti suuruselt. Chicks dig Magic, right? I love Magic. You love Magic? Yeah. You watch them play and stuff, and like with signs up? No, but I heard David's the best. David's the best? You're the best? Not in the world. I mean, of the poker players probably. There's a few of us, but I'm up there. Ja nii ta tõesti on. David Williams on tugev Magici mängija. Nendes ringkondades ka väga hästi tuntud. Ja Bill Davis maksab siin Brunsoni tõste kinni. Potis on 9600 ja 4 emand 8 on lauas. Näeme, et Davise 7 paar hetkel peab keegi flopile pihta ei saanud. Brunson läheb C-betiga edasi. Üle tõstega ei ole tal ka teist võimalust eriti ja see bet toob tal selle panga koju. If he does double up off any of us, I am going to applaud and be happy. So don't have your feelings hurt if any of the rest of you. If he doubles through you, and you can do the same to me. We are competition, aggression, trapped, fighting back. We are heroes. We are poker. I'm Abe Mosseri. Tagasi mängusaali ja praegu tutvustab ennast meile Abe Mosseri. He's going to have to gamble at some point. He's either going to try to double a stack or to go bust. So you know he's going to have to gamble, so that dynamic is in there. So it makes the game a little bit more interesting. Ja Mosseri ütleb, et Davisel ei ole palju variante, et ta peab mingil hetkel hakkama liigutama, ta peab ennast kas üles tuubeldama, kui ta tahab midagi teenida, või ta siis lihtsalt kaotab kõik nupud ja peab mängust lahkuma, et see muudab mängu dünaamika pigem elavamaks. Nothing. You just like a... You said it's supernova, so you just play poker? Yeah, mid-stakes.
Nii ja näete. The whole concept here was... He's played more poker than anybody here. That don't surprise me. We got a professional. I think that's a 10. Ja nüüd siis Bill Davis tunnistas üles vastastele, et ta... So far. And it's the middle of the Played year. 1 million hands this year. 5 months. He played live some too. All right? Yeah. I was just out here playing over at Mirage, the 2-5. This is set up. I feel like we're being punked. You don't see Ja Calacanis ütleb praegu, et tal on selline tunne, nagu ta oleks nii-öelda rusikaga vastu lõugu saanud. Et ta arvas siiamaani, et nii-öelda Davise näol on tegu totaalse amatööriga, aga ei, seda ta ei ole. Davis mängib pokerit, üritab sellega endale leiba teenida ja keskmiste ja väikeste panustega siiamaani ta on omale ja oma naisukesele ka leiva lauale toonud. How old are you now? 29. Okay, so you're old now. Poker-wise, you're kind of old. Have you ever held a job? Or have you always just played poker for a living? I was a cook once. When's the last time you were gainfully employed? Just outside of poker. Nobody here is gainfully employed. Well, I know that. The last time I was gainfully employed was 1955. What is gainfully exactly? Just to show you. It just means employed. It's a nice way of saying Gainfully employed? I got fired from a job because Nii. Gainfully. Ja Williams on selle jaotuse võitnud, see panus toob peale rida tšekkimisi selle rahaga koju. Nüüd on kõik selgeks saanud. Doyle Brunson rääkis meile oma ajaloost seda, et viimane kord oli ta nii-öelda inimese tööd tegemas aastal 1955. Ja Bill Davis. So, when was the last year that you actually worked? 03, 04. Very 304, 1955. Was the last time you worked in a job? I don't know. It depends on the I don't know. As a teenager. Went to an office, like office or anything like punch the clock or nothing. If I was going to an office as a teenager, it wasn't to work. I've had a million jobs. Really, you've actually worked for a living. See if there was anything I could steal. Nende meestega siin lauas igav meil ei hakka. Brunson juhib hetkel 27-200 plussis, Williams on talle lähedal ja Calacanis on plussis 1800. Negreanu, Mosseri, Davis endiselt punases. Näeme, et floppe on näinud kõige rohkem Mosseri 33, Brunson ja Negreanu võrdselt 24%. Kõige vähem on floppe näinud Calacanis. Ja siin siis mehed lobisevad omavahel nupu klõbina saatel. Nüüd Hiiler jagab välja järjekordsed kaardid. Davis näeb 10-3, ei mängi sellega kaasa. Mosseri mastist S2 tuleb kaasa. Calacanis emand 8 ei mängi. Negreanu poiss 4 ei mängi. Brunson 7-6 mastist väikselt pimedalt sai odavalt flopi ära vaadata või odavamalt õigem oleks öelda. Ja kahekesi Mosseri ja Brunson on vastamisi jäänud. 2-8-2. Näeme, et Mosseri on saanud tripidele pihta, tšekitakse flop läbi, turnist tuleb lauda 9. See annab Brunsonile 2 otsa reaostu. Brunson tšekkis, Mosseri hakkab nüüd väärtust pressima, panus 1500. Brunson maksab selle talle kinni, see on tal kenasti ulatuses ja ta saab endale seda lubada, tuleb veel 5. lehena maha, kuningas see ei muuda asja, Mosseri on oma 2 trippidega asja võitnud, nüüd teeb panuse Brunsoni tšeki peale Mosseri 4000. What did you do? Oh, that's for next time. That should be mine. Try and get it. Come and get it. Ja vanameister võtab lonksukese teed. Carries guns. Not anymore. They're handed. He's got a guy carrying it. You had to get back to the car. You know, that's when you needed it. Oh, that's had to get in there. Mosseri 10-6-ga ei tule kaasa eest positsioonist. Calacanis ei ole samuti leidnud lehte, millega mängida. Negreanule on 3 vaar hea kaart. Brunson poisi 10-ga ei mängi.
no Williams vaatab oma emandat ja poissi ja tahab väikselt pimepanuselt kaasa mängida ja Davis mastist emanda 8 naljaks küll, aga suurelt pimedalt ei mängi kaasa. Kuningas 2-4 on flopi kaardid, see ei anna kellegile miskit, Negreanu 3 peavad, Williams tšekib, Negreanu betib 2200, viidates siin nii-öelda sellele, et tal miskit on, Williams maksab selle kinni, ei lähe ületõstele. Turnist lauda 7, ei muuda samuti asja, näeme, et Negreanu ongi pidamas ja nüüd tšekitakse turn tervenisti läbi. Riverist jõuab lauda äss, see äss samuti ei loksuta enam miskit, Williams tšekib ja tšekib ka Negreanu, ta oma 3 paari ei usu. That's good news. Ja selle väikese pangakese võidab Daniel Negreanu. Thank you. Jätkame suurt mängu kõikide pokkerimängijate Eldoradost, Las Vegasest. Davis on siis $35,500 miinuses ja meie möödunud koosseisu Loose Cannon Wiggins, mäletatavasti, nagu praegu ka graafika näitas, potis $50,000. Ivy's so stupid. I told him my assistant could have cooked for him and he would have been fine. He would have had all this fake meat. He would have been fine. After like a little while, he settled for like $150,000 because he wanted a steak. Negreanu on leidnud ässa emanda ja läheb tõstega peale, 1500. Brunson ei mängi. Williams ei mängi. Davis, seda mängib ilmselt küll kaasa. Mastist kuningas emand. Mosseri mängib samuti kaasa. Kuninga 9-ga. Negreanu äss emand endiselt on parim kaart. Davise kuningas on domineeritud, emand on domineeritud. 2-3-3 lauas, keegi pihta ei saa, Negreanu endiselt kõige kõrgema lehega peab, näeme, et Negreanu bet hirmutas kõik teised mehed lauast. I didn't mean to show, it just flipped over. Vähesed teavad võib-olla seda, et Daniel Negreanu, kes on oma karjääri jooksul $14 miljonit võitnud, hulga tiitleid, WSOP, käevarusid ja muud, on väga aktiivne ka heategevuses. Ta on algatanud koguni oma nimelise heategevusfondi, kus siis puudust kannatavaid lapsi toetatakse, lööb aktiivselt kaasa ka näiteks Etioopia, Somaalia erinevate heategevuskampaaniate toetamises ja positiivne näide sellest, kuidas mehed, kellele pokker, kellele saatus on naeratanud pokkeri näol ja on nad sellega ennast teostanud, miljonäriks teinud ka midagi ühiskonnale tagasi annavad. Calacanis on leidnud Brunsoni Uute vastu Kuningat. Brunson läks teele 1600 tõstega, Calacanis põrutas üle 5600, Brunson maksab selle kinni, praegu oli tal ka raske sellest loobuda, ta võis seda endale praegu lubada, tuletan meelde, Brunson oli juhtimas meie nii-öelda tabelit võidetud rahaga, 3-6-7, näeme, et 6 setile on Brunson pihta saanud, Calacanis läheb rünnakule, põrutab 15 000 lauda, kas Brunson võtab rahulikult, laseb tal nii-öelda juurde maksta või teeb ületõste? Teeb ületõste, 30 000 ületõste. See paneb praegu Calacanise mõtlema. Aga see mees võib endale lubada ka selliseid $15,000 kinnimaksmisi. Raha tal on. Internetiga on ta teeninud $10 miljoneid. Elu lõpuni kindlustatud. Võib teha, mida tahab.
maksab selle kinni, ei taha kuningaid käest visata. 72 000 on pangas. Mängitakse reaalsele rahale, suurele rahale. Ja näeme, et Calacanis on pisut närvis. 10 tuleb lauda. Ja Calacanis ütles, et ta läheb kõikidega nuppudega sisse. Brunson. 3 6s. Run it 10 times? Wait. Hang on. You can run it 3 times if you want. Sure. 3 times. Ja mehed leppisid kokku, et 3 korda mängitakse siis see all-in lõpuni. 3 parim viib panga. 2 auti on Calacanisel. One for the good guys. Jason won. Esimene võit Brunsonile. Yeah, I don't be too mad. 2. Teine võit Brunsonile. Ja ka 3. võit Brunsonile. Chips? I presume I've got you. Yeah, you got him covered. For sure. I'm assuming, yeah. Oh, brutal. Ja brutaalne see mäng on, Jason, mis seal salata. Aga brutaalne oli kindlasti ka internetiäri, millega sa oma miljonid teenisid. Ja näeme, et Brunson juhib $126 000 plussis, Williams 19 plussis, Negreanu 2,7 plussis, Mosseri 11 miinuses, Davis 37 miinuses, Jason Calacanis 100 000 miinuses. Jason, Yeah. what did you put Doyle on that hand? I thought he could have aces. Or I thought maybe he was raising into a player who he might be able to bluff out of the pot. So I thought it was a coin toss. So what'd you buy back in for? 100. 100. Okay, good Ja luck. näeme, et esimesena kasutab tagasiostu võimalust selles mängus. Jason Calacanis raadal on ja mees ostab $100 000 eest ennast siia lauda tagasi, et saaks edasi mängida. Ja elu on ikkagi nii-öelda õiglane. Pokkeri jumalad on õiglased. Doyle Brunson, hüüdnimi on Texas Dolly. I've always noticed that when poker players get to be 50 years old, their game starts declining. So I feel very fortunate that I may not be quite as good as I used to be, but I'm close. I've never considered myself to be any kind of a celebrity. I'm a poker player. They came along at the right time. These younger guys, I think they should realize, how lucky they are to come along at this particular time. If they had to go back to the old days back when we were on the road, we were in danger all the time. We got cheated, we got robbed, we got arrested. It was quite a different lifestyle back then. What really keeps me coming back is just that I love to compete. I think it's kept me young all these years. My body's breaking down, but I still enjoy playing. It's been a great life. I've had a good time, and I've enjoyed myself. I have made some money. I hope just to keep playing until they throw dirt in my face. Puhas kuld oli see, mis tuli praegu Doyle Brunsoni suust. Ta ütleb, et ta on tihti tähele pannud, et pokerimängijatel peale 50-seks saamist nii-öelda mänguoskus ja kvaliteet kukub. Ta tunnistab, et ta kuigi pole nii hea, nagu ta oli kunagi, kui ta noor oli, arvab ta, et ta mängib siiski täiesti korralikku pokerit. Ja ta ütleb, et need noored, kes siin lauas on, peavad olema õnnelikud, et nad on mängu sisenenud sel hetkel, nagu nad seda teinud on. Sel ajal, kui tema alustas 50-ndatel, oli asi ohtlik. Neid arreteeriti, sageli peteti, neid rööviti. Aga et kokkuvõttes summa summarum on ta õnnelik oma elule tagasi vaadates. Ta on teeninud natukene raha ja loodab nii-öelda oma rõõmuks pokerit edasi mängida kuni selle hetkeni, mil surm teda suudleb. Loodame, et see nii pea veel ei juhtu. Sellised mehed nagu Doyle Brunson toovad meid aeg-ajalt maa peale. Ja elu on tema suhtes õiglane. Möödunud koosseisus teenis ta
teenis ta miinust 160 000, täna on sellele lähedal juba plussis, nii et loodame, et Doyle Brunson saab oma asjad rahaliselt ka jonksu siin 2 koosseisuga. Nii, keegi on leidnud 6, Bill Davis. Uute paar teeb tõste 1200, vahepeal tunnistas ta üles, et tema musi, tema väljavalitu on rahvuselt sakslane ja Doyle Brunson ütles, et tema esivanemad on ka saksa päritolu. Nii et ka sellised lingid tekivad siin mängijatel. Brunson tuli 10-2-ga tõstega mängu kaasa, nüüd on tal nuppe ja raha nii palju kas või et teistele jagada. Ja saab endale lubada pisut vabama range'iga mängu. Flopist lauda 8, emand 2, näeme, et Brunson sai oma 2 vihta, aga Davise 6 paari vastu jääb see väheks. Ja Brunson läheb all in oma 222 000-ga. Doyle Brunson poker, baby. Ja Davis loobub. You said it. Oh, no. You just can't help it with that hand. Doyle just can't help it. This is Doyle's hand, right here. It's very loose with my money. It's a world champ. I know his hand. Ja Doyle praegu tegi tsirkust kogu lauale, näitas, millega ta selle panga võttis noore vastu. I've never heard you say that before. How much you playing over there? I don't, and you're right. I never say that. That's the first time I've ever heard you do that. I couldn't see. You know why? It's because I can't see back there, and they're. It's hard to distinguish the color. So apparently the loose cannon is sitting right here. Ja Negreanu ütles, et õige püssirohutünn istub hoopis tema vasakul käel. Ja see on Doyle Brunson. How much do you have exactly? You got like 380,000 or something. Are you being serious? I just tell them that there they are. If you want the dealer to count them, okay, but I'm not going to count them. Mosseri on leidnud hea taskukaardi S-emand ja tuleb sellega tõsta ka mängu 1200. Calacanis loobub mastist, poiss 10. Negreanu mängib kindlasti kaasa. Küsimus on, kas tõstega? Teeb tõsta 4000. Brunson loobub, Williams, Potti, poiss ja 7. Ta ei mängi kaasa. Siin me oleme. Position. You got position. Negreanu versus Mosseri. Better hand. 5-2 kuningas. Keegi pihta ei saa. Aga Mosseri kõrgemad kaardid juhivad. Ace queen. Pick a card, any card. Ja näeme, et Negreanu panus peletas praegu ettevaatlikuma Mosseri lauast. I have a feeling I would have seen a 10 no matter what card I picked. I never usually get curious about people's hands, but just pick the card you want. I'm going to have to remember that. It's fun. The funny thing is, I usually don't care either, but once I see one, I want to know the other now. I'm like, what the hell's the other one? That's why he does it. It's like a slow needle. It's like a little needle. Because a 10 could be like anything. It would have been sweet if it was a deuce of diamonds for a lot of reasons. Because of Doyle's previous hand, because of your deuce of diamonds re-raising, there was a deuce on the boot. So many. 5 paar on Mosseril jälle mängu tõstega 1200. Negreanu, Calacanis ei mängi, Negreanu ka mitte. Brunson ei mängi ässa poisiga, see on üllatav. Williams 9-6 maksab kinni mastist selle Mosseri tõste. Brunson üllatas praegu. S-poiss on mängukaart ja näeme, et see S-poiss oleks talle tootnud ka hea teema. Flop tšekitakse läbi, turnist lauda 10. 2 otsa reatõmme on tekkinud siin Williamsil. Teeb panuse 2300. Mosseri, kes hetkel veel oma 5 paariga juhib, maksab selle kinni. Riverist lauda 2. Näeme, et Mosseri on jaotuse võitnud. Williams ei kavatse panka talle aga niisama kinkida, ta nii-öelda viitab oma reale, teeb panuse 5700 ja sellest piisas, et Mosseri madal paar peletada. Hästi mängitud David Williamsilt. We are famous. Professionals. First-timers.
We are instinctive. We are more than meets the eye. We are poker. Ja sõidame pisut mööda öist Las Vegast Rolls-Royce'iga, aga õige pea jõuame Bellagiosse, meie telestuudiosse, kus salvestatakse järjekordset osa PokerStarsi poolt ellu kutsutud tõeliselt hasartsest ja huvitavast teleshowst The Big Game, mille sisu on siis ülimalt lihtne. Pokeriprofid ja mitte ainult, ka suurt raha omavad ärimehed ja interneti teel pileti lunastanud asjaarmastajad või algajad saavad võimaluse reaalsele rahale mängida. Mosseri, Brunson, Calacanis on selles jaotuses. Brunsoni emandad hetkel peavad 3 ruutut lauas, näeme, aga see ei anna kellelegi mingit eelist. Calacanise Brunsoni emandad on endiselt seda asja juhtimas. Calacanis petib peale Mosseri tšeki, Brunson maksab selle kinni, Mosseri peab nüüd otsustama, kas ta oma väikse paariga läheb edasi, loodab sellele ässale. Siin on halb seis ka tänu sellele 3 ruutule, mis flopis on, äkki mõnel on. Ja Mosseri distsiplineeritult otsustas foldida. Nüüd tuleb lauda veel üks emand, see on super uudis Brunsonile, kellel on emandate set Calacanisel. Ei ole võimalik seda jaotust enam võita, Calacanis tšekib, Brunson kas läheb siin mingi panusega mängima, teeb 8 panuse ja nüüd Calacanis distsiplineeritult loobub. Äkki oleks Brunsoni tšekk selles olukorras toonud talle rohkem raha tulevikus. Well, the other one was the best it could be there. I think it was Queen of Diamonds. Doyle Brunson 3 bettinud 12 ja 5,5%. Kontrollpanuseid on teinud 100% olukordadest ja showdownide võiduprotsent on nii hea kui 100. Mängitud on 52 kätt. 2000 first in. You haven't realized that by now? We played about 50 hands. You haven't realized? No, nobody's ever done it. I did it. He did it once. As a joke. I said all in, but... Oh, this is like the Omaha. Something's 3 times something. I don't know what that is either. Huh? With the ante, it changes everything. Brunson, Williams ei mängi. Bill Davis vaatab oma 9 emandat ja tuleb sellega mängu tõstega. Positsioon on tal okei. Calacanis väikselt pimedalt mängib kaasa 7 paariga ja Negreanu poisi ässaga ei lase ennast 2 korda kutsuda. Let's do it. Woo, get a little crazy. Okay. I'm going to raise that guy and this guy. Both of them. Ja Negreanu mõtleb praegu tõste suurust välja ja teeb tõsta 4700. Ja näeme, et Davis loobub. Okay. It's what we call a squeeze. Ja Calacanis loobus samuti. Just. See on nagu õpikust võetud squeeze play ja see töötas Negreanule juba tont teab mitmendat korda ideaalselt. Too impressive. You can even find squeeze percentage on there. Really? Yes. You can see how often someone does it. Williams 9-2 ei mängi, Davis kuningas, emand 7 ei mängi, emand 4, Mosseri ei mängi, Calacanis ei mängi, Negreanu väikselt pimedalt S8 maksab ennast floppi vaatama, täpselt sama kombinatsioon selle paremusega, et on mastist Brunsonil. Ja vaadatakse ära flop, kus on 2 poissi ja 6. 2 kaarti on pajad. Nii, tšekitakse flop läbi, turni 3, tšekitakse läbi ka turn.
ja nüüd on lauas kuningas, seegi ei too kellegile, tšekitakse ka see kõik läbi ja pank läheb jagamisele. Oh, what a semi-slow roll. That's a slow roll of the day so far. I can handle it. If I get half my money back, I'm fine. Hey, Daniel. Yeah. Has Doyle ever really slow rolled you in a game? Doyle has slow rolled me in a game one time by accident, for sure. Or so he says. I think he was trying to get me stuck and steaming because I was already down a bunch of money. Oh, I'm so sorry. I didn't see I had that. All right, whatever you say. When was that? It was a stud hand, like a year and a half ago, probably. I don't believe you. Huh? I don't believe you. You're good read because I was bluffing. Never happened. And he bought it for a second, too. Ja heatujuliselt ning lõbusalt tagasi lauda. Eelmine siis vestlus siin Amanda ja Danieli ja Doyle'i vahel rääkis sellest, kuidas Daniel pettis meid kõiki sellega, kui tuletas meelde olukorra, kus Doyle olevat teda tema mängu aeglustanud tahtlikult. Ja reaalsuses seda muidugi ei juhtunud. Davies on tulnud ületõstega väikselt pimedalt mastist ässa emandaga sisse 4600 ületõste, suurel pimedal mastist 96 Mosseri loobub, kuningas 10, Williams loobub samuti ja Davies korjas siit väikese potikese. Nuppe on tal vähe, see mees peab liigutama hakkama. Yeah. Play like 8 screens? Only 20. You put a million hands, not multi-tabling. How many screens do you play at once? Play like 20 tables. With no HUD? No. Wow, you must be really good. That's crazy. Not that good. Just grind it out. And what limit do you play when you play that? A lot of 2-4, 3-6. That's tough. Ja nüüd We got the short end of it. Davies ütleb siis, et ta mängib internetis palju turniire, palju raha, mängib korraga umbes 20 laual. Nii et selles mõttes mängukogemust mehel kindlasti on. Laivi kogemust, nagu ta siin ka selle saate alguses ütles, on tal vähe, ta on mõned korrad turniire kaasa mänginud, aga nii nimekate vastastega koos lauas istuda ja kaarti mängida on kahtlemata uus kogemus talle. Mosseri, Calacanis, Brunson, kõik mängus Calacanisel kõige parem stardikäsi 10 paar ja saab siit oma seti. See läheb väga huvitavaks. Näeme, et Calacanisel on 10 set, Brunson on pihta saanud 2 paarile. Mosseri ostab masti, siit näeme tulevärki. Brunson tšekkis, Mosseri teeb beti 3000, Calacanis tõstab 13 000. No, Brunson peab nüüd midagi otsustama. 2 paari niisama käest visata ka ei taha. Tõstab omakorda üle. 83 000. Laual on $103 400. Mosseri ilmselt oma masti ostuga. Kas läheb sellest jaotusest? Good, huh? Kas Mosseri läheb masti ostma? Calacanis saab aru, et ta on all inni pandud. Ja arvutab praegu oma asju ka Mosseri. Läheb ostma. Tõeline tulevärk. Abe Mosseri all in. Probably not. I don't think so. Mosseril on 77 300. Wow. Calacanis kardab praegu poiste paari. Ta kardab seda, et tema 10. set ei pea. Või teeb teatrit? Don't think I can lay this down. Ja läheb kaasa. This will be the biggest flame out in high stakes history. Or it'll be absolutely brilliant. Glad to see he's stalling. Don't you tell you what his snap calls? Somebody have a set of jacks here? No täpselt seda ta kardab. Täpselt seda ta kardab. Straight already?
Queen already. või valmis rida. This will be a sick lay down. Sounds like 3 9s. Wow. This is ridiculous if I lay this down. Oi, kuidas küpseb praegu. Oi, kuidas küpseb praegu. Ühe korra tuletame meelde, on ta... You think you're going to pick something up off of us by showing us the hand and telling us what you got? No, I just was looking for some sympathy, actually. But apparently I'm not going to get any. Wow. Ja... You had me crushed. Näed. You don't have ace-10 of hearts, do you? Ja praegu kolleegid ütlesid lauas, et Jason, sa oleks meid katki vajutanud. Now you want to see a heart, right? Well, how many times do you want to run this? 3's good. Let's run it 2. Let's run it 2 for simplicity. It's up to you. I'd never argue about that. Well, I know it's going to be hard for you. It's going to be hard for you to make a full house now. You guys doing it twice, right? Twice. For the love of God, let it be a flush and a full house. 2 korda mängitakse see lõpuni ja praegu ei jõua Calacanis ennast ära vanduda. Nüüd ta teab, et tema 10 sett oli hetkel kõige tugevam kaart. So you can feel real good about that. I actually feel kind of bad about this for some reason. I don't know. Because you feel bad about getting him out of the pot? I don't know. Yeah, thanks, Doyle. No, I mean, I feel bad about the results. I feel terrible about the results so far. Calacanis ei ole õnnelik ja 2 korda mängitakse see all-in läbi. Boom. One more blank, then it won't be so painful. Boom. Yeah. That's the boom. That's the boom. Nii, ja esimese võidu võtab Mosseri. I had the same hand come up on a TV cash game show. I had the set of 10s. I folded. One guy had a bigger set, one guy had the straight. Wait, didn't you just criticize my fault? It wasn't these players, and it wasn't this situation. Wait, you do it? I don't want to fold that either. Oh, that was such a bad play? It was definitely, it's one of those decisions where either way, it wasn't a big deal. Right. It's like if you fold, it's fine. If you call, it's fine. Good for Doyle anyways. Sucked for me. I'm feeling pretty good about it right now. I give us the queen of clubs. No nii, ja teine jooks. Queen of clubs? Yeah. Brunsoni 2 paari siis juhivad. Poiss, näeme, et nüüd on maja, Brunson on selle juba võitnud. How much did you take back here? I took back all my money, man. Well, what do you want? He said 3 times. No, we said twice. I heard Bill said 3, but... Good fold, look at that. But that is a good moan, Abe. I've held over you. You're that much superior to me. Ja nüüd nad jagavad oma vahel ära ainult Jason Calacanise raha. Well, you know. I don't know, Doyle. Maybe I am, maybe I'm not. I'll let the results speak for themselves, buddy. Tabel on siin Brunson 143 000 plussis, Williams 28 plussis, Negreanu 13 plussis, Mosseri 14 9 miinuses, Davis 46 miinuses, Jason Calacanis 124,8 miinuses ja me räägime reaalsest rahast. Ning kui laua juurde tuleb Amanda Lederman ja see juhtub saate lõpus, siis tähendab see ainult ühte. Selleks nädalaks tuleb oma kaardid, nupud kotti pakkida. Aga tõepoolest ainult selleks, et järgmisel nädalal tagasi olla, kui me kohtume taas sellesama koosseisuga, et vaadata järjekordset episoodi sarjas Big Game. Well, it's great if I would have... After the results, it's great. That's it. We're done. It's the end of the show. I'm Amanda Leatherman saying goodbye for now. And remember, if you've got the cash and the guts, there's always a seat open at the Big Game. See you next time. Are you going to win? You said you're going to be a big winner. I'm trying. How much you up? I'm up like 10,000. That's good. Yeah, hey, you know, for my squeeze place. Yeah, Doyle's just that much better.